अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने आज बहुत सारे ऐसे हकाइक लेके आ रहा हूं जो शायद इससे पहले इस तरह से डिस्कस नहीं हुए। ये सियासी चेहरे, बहुत सारे तो सियासी रहनुमा, उनके चेहरे किसने अवाम के सामने वाज़ेह कर दिए कि असल चेहरे इनके ये हैं। कौन सी ताकत है जिसने ये सब कुछ किया, ये कैसे हुआ। ये पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने नोटों के अंबार देखे, हमने खरीदो फरोख्त देखी, हमने असम्बलियों का वो हाल देखा जो शायद इससे पहले असम्बलियों का ये बंदरबाट, ये लूटा क्रेसी ये हमने नहीं देखा था जिस अंदाज के अंदर इस बार देखा। ये चेहरे किसने वाज़ेह किए, एक एक कैरेक्टर को कैसे वाज़ेह किया गया। नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, एएनपी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को और बहुत सारी सियासी जमातों को ये इनका इल्हाक बना के, पीटीएम बना के कैसे वाज़ेह किया कि अवाम के लिए लड़ रहे हैं या अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने मुकदमात के लिए लड़ रहे हैं या ये अपने पैसे को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, या हुकूमत इसलिए चाहते हैं कि अवाम को जो महंगाई है उसका खात्मा करें। ये जलसे जुलूस वगैरह सब कुछ इन्होंने निकाले, ये सारे ढोंग थे। ये किसने वाज़ेह किया, किसने बताया कि ये सब का सब झूठ है। ये किसने वाज़ेह किया कि ये निजाम, ये जमहूरी निजाम, ये गंदगी है, ये कीचड़ है। इनके ऐवानों में क्या क्या होता है, पुलिस गर्दी होती है, लोटे फेंके जाते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे पे डंडे बरसाते हैं इख्तिदार के लिए, अपने केसेस को, अपनी दौलत को बचाने के लिए। ये है वो सियासी क़यादत जो कि मुख्तलिफ नारे लगाती है और उस नारे लगाने के बाद इख्तिदार में आती है और इख्तिदार में आने के बाद ये सौदेबाजी करती है। चौधरी शुजात साहब का आपने चेहरा देखा, जरदारी साहब का आपने वो ज़र्फ देखा, एक जरदारी सब पे भारी। फिर वो अपग्रेड वर्जन भी उसका आया, एक जरदारी की सबसे ग्यारी, यानी कि हर मसले का हल जरदारी साहब के पास है। अब वो किस अंदाज के अंदर सामने आया है। नवाज शरीफ साहब, उनके ऊपर मुकदमात, उनके ऊपर तमाम चीजें, वो किस तरह से बीमार हुए और जाके बैठ गए। ये सियासी लीडरान के चेहरे, जब कोई अजाब आए, जब कोई मसला आए, जब कोई मुकदमा बने तो पाकिस्तान से भाग जाओ। ये सारी चीजें किसने जाहिर की? ये अवाम को खुद ब खुद मालूम हो गई या कोई स्क्रिप्टेड चीज चल रही है? ये पता लग रहा है कि ये सारे लोग मफादात के लिए हैं, ये सारे लोग अपने मुकदमात के लिए, ये सब लोग अपना पैसा बचाने के लिए है। ये सब लोग अपना पैसा जो पाकिस्तान से बाहर है वो बचाने के लिए, अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए। इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसने वाज़ेह किया? आप लोगों का जहन एक शख्सियत पे जा रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं आगे चल के बताऊंगा, वो भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। फिर मामला यह है कि इस कौम को, पाकिस्तानी कौम को जो हजूम थी, रेवर थी, उसको किसने डायरेक्शन दी? उसने कैसे बोलना शुरू किया कि अदलिया, सुप्रीम कोर्ट 3 माह छुट्टी करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान 3 महीने साल में छुट्टी करते हैं, हाई कोर्ट 2 महीने छुट्टी करते हैं, जज साहिबान 2 महीने। 126वें नंबर के ऊपर अदलिया है पाकिस्तान की, उसके बारे में दुनिया के अंदर लिखा बोला जाता है कि करप्ट अदलिया है। मैं माजरा चाहता हूं, मैं एहतराम करता हूं दलिया का, लेकिन जो चीज छप चुकी है उसको मैं कोड कर सकता हूं, उस पर तबसरा भी कर सकता हूं। ये अदलिया, नीचे अदलिया की तो बात नहीं कर रहा कि जहां पे जो सूरत हाल है, ब्यूरोक्रेसी, लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये सारे अफसरशाही अक्सरियत करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट हैं, करप्ट है। और ये सियासी ब्यूरोक्रेट है, किसी ना किसी पार्टी के ब्यूरोक्रेट है, किसी ना किसी पार्टी के पेरोल पर है, उन्हीं के लिए काम करते हैं। हम आईजीज को देखते हैं, हम डीआईजीज को देखते हैं, हम एसएसपी को देखते हैं, हम एसएचओ को देखते हैं। पुलिस में शायद ही चंद लोग आपको ऐसे नजर आए जिसपे आप प्राउड फील करें। हैं अच्छे लोग, लेकिन बहुत ही कम और बहुत फंसे हुए हैं, बहुत मजबूर हैं। ऐसे ही एफआईए का हाल, किस तरह एफआईए को उठा के पटक दिया, ऐसा पटका डॉक्टर रिजवान की जान ले ली कि डायरेक्टर्स की मुसीबत बन गए उनके लिए। जो गवाहान थे उनके इंतकाल हो गए, अंदाजा लगाए, केसेस की आयुष चेंज हो गए। ये ब्यूरोक्रेसी किस अंदाज के अंदर इस्तेमाल हुई। फिर बड़े बड़े शाही अफसर जो हैं हमारे, वो किस तरह से पहलुओं में, घुटनों में बैठे, ये सारी कौम ने देखा। ब्यूरोक्रेसी मुमलिकत की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी नहीं है। ये अफसरशाही सियासी है, पैरों में झुकी हुई है।
پیسہ کھاتے ہیں, پیسہ کھلاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. یہ لوگوں نے دیکھ لیا. میڈیا, کس نے دکھایا میڈیا کو؟ میڈیا کرپٹ ہے, میڈیا چور ہے. اینکرز, رپورٹرز, ایڈیٹرز, مالکان بکے ہوئے ہیں اکثریت. صحیح آواز نہیں اٹھاتے, صحیح وقت پہ آواز نہیں اٹھاتے. ان آوازوں کو دبا دیتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے مسائل ہیں. صرف وہی آواز اٹھاتے ہیں جہاں سے مال آ رہا ہے, جہاں پہ انٹرسٹ ہے. ایجنڈا بیسڈ جرنلزم. لوگوں نے دیکھا, لوگوں نے بتایا یہ کرپٹ ہے, یہ پلاٹوں والا صحافی ہے, یہ دوروں والا صحافی ہے, یہ سرکاری حج والا صحافی ہے, یہ سرکاری عمرے والا صحافی ہے, یہ وہ صحافی ہے جو غریبوں کی لاشوں کے اوپر بن کر خبریں چلا چلا کے آگے بڑھائے. لوگوں نے جان لیا کون کون سے چینل کیا کیا رنگ کھلا رہے ہیں. پتہ چل گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا عدلیہ کیا کر رہی ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا افسر شاہی کیا کر رہی ہے, لوگوں کو معلوم ہو گیا بیوروکریسی, لوگوں کو معلوم ہو گیا سیاستدانوں کے چہرے, لوگوں کو معلوم ہو گیا صحافی کتنے کرپٹ ہے. لوگوں کو, اس قوم کو جو ہجوم ریوڑ تھا اسے معلوم ہو گیا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے. سب کو معلوم ہو گیا کہ ڈالر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, امپورٹ کتنی ہے, ایکسپورٹ کتنی ہے. ایک ایک پاکستانی کو معلوم ہو گیا. یہ شعور آیا کیسے, کہاں سے آیا, کس نے دیا؟ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو بظاہر ایسے لگتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں, یہ ساری کہانیاں سیاسی چہروں کا واضح ہونا, اس سسٹم کا کرپٹ ہونا, اس کا کیچڑ, اس کی گندگی کا دکھنا, جو عوام کے خون پسینے کے اوپر سیاست کرتے ہیں, اس کے بعد پھر حکومت میں آتے ہیں اور پیسہ بناتے ہیں. ساری قوم کو معلوم ہو گیا کس طرح سے ایف آئی اے استعمال ہوئی, کس طرح سے الیکشن کمیشن استعمال ہوا, کس طرح سے پارلیمنٹ استعمال ہوا, کس طرح سے بیوروکریسی استعمال ہوئی, کس طرح سے یہ گندا میڈیا استعمال ہوا. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی. یہ چیزیں آئی کیسے, اور عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا, اور اب عمران خان کے آخر اوورز کے اندر عمران خان صاحب نے کیا کرنا. ایک آپ نے سنا ہوگا نیشنل ایکشن پلان. نیشنل ایکشن پلان وہ تھا جب 12ویں پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوا اور معصوم بچوں کی جانیں دہشت گردوں نے لی. اس کے بعد ساری قوم ساتھ بیٹھی, ٹوٹل لیڈرشپ ساتھ بیٹھی, سیاسی رہنما ساتھ بیٹھے اور ایک پلان بنایا کہ یہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان دہشت گردوں کو اور ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیں گے. اور پھر ہم نے ضرب عضب اور رد الفساد دیکھی اور فوج نے وہ قربانی دی کہ بس فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا. پاکستان میں ہر لمحے دھماکے ہوئے. اسلام آباد کی پہاڑیوں کے اوپر طالبان بیٹھے ہوئے تھے. طالبان کو ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا. دنیا کے اندر جب دہشت گردی ہوتی ہے تو ملک ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے بہت سارے ممالک ایسے دیکھے وہ ختم ہو گئے, لیکن پاکستان فوج نے وہ مقابلہ کیا, قوم نے وہ مقابلہ کیا. 70-80-90 ہزار پاکستانی شہید ہوئے, لیکن اڑا کے باہر پھینک دیا, دہشت گردی کو باہر پھینک دیا. یہ نیشنل ایکشن پلان کا ریفرنس دے رہا ہوں. اب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک بہت اہم امن معاہدہ چل رہا تھا. اس کے اوپر عمران خان صاحب چاہتے تھے من ہو, لیکن ساری پارٹیوں کا ایک ساتھ بیٹھنا بڑا پرابلم تھا. عمران خان صاحب ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, جن کو وہ چوروں ڈاکو کہتے ہیں. زرداری صاحب, بلاول صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, شہباز شریف صاحب اور پارٹی, ان کا میں ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور فوج چاہتی تھی کہ فوری طور پر اس پہ, مملکت چاہتی تھی کہ فوری طور پر اس پہ بیٹھ کر امن معاہدہ ہو اور آگے بڑھا جائے, اور طالبان کے ساتھ ایک چیز طے کر کے آگے بڑھے. اس کے بغیر امن نہیں آئے گا, اس کے بغیر معیشت بحال نہیں ہوگی, اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھے گا, اس کے بغیر پاکستان میں خوشحالی نہیں آئے گی, اس کے بغیر پاکستان فوج کی مسلسل جو شہادتیں وہ نہیں رکیں گی, اس کے بغیر پاکستانی قوم آگے نہیں بڑھ پائے گی, اس کے بغیر پاکستان کا دہشت گردی اس میں جو ایک مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے اس سے جان نہیں چھوٹے گی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے آگے بڑھا جائے. اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن میں یہیں تک رکھتا ہوں بات. خیر, خان صاحب کو ہٹایا گیا, خان صاحب ہٹ گئے, رجیم چینج آپریشن ہوا, اے ہوا, بی ہوا, سی ہوا, ڈی ہوا, کچھ بھی ہوا, لیکن وہی صاحب جن کو جس دن جیل جانا تھا, شہباز شریف, ان کو وزیر اعظم بنایا گیا, وہ وزیر اعظم آئے. بلاول صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے بن گئے. ساری پارٹیاں انکلوڈنگ محسن داور صاحب, سب لوگ ساتھ بیٹھ گئے اور اہم ترین فیصلہ ان لوگوں نے کیا. محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کرنے والے دہشت گردوں سے امن معاہدے کے ڈاکومنٹ پر دستخط کیے, بلاول صاحب نے کیے, زرداری صاحب نے کیے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے کیے, اے این پی نے بہت احتجاج کیا لیکن بعد انہوں نے سائن کیے. ان سارے لوگوں نے سائن کیے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے سائن کرنے والی پارٹی, پی ٹی آئی پارٹی کی جانب سے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کیے,
गिलगित बल्तिस्तान के सीएम ने की और दस्तखत होकर कागज आगे चला गया। अमन मुआहिदा बहुत करीब है, तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं करेंगे, उनके साथ जो तय हुआ है वो मंजराम पे आएगा, लेकिन कुछ तालिबान को छोड़ दिया गया है, कुछ को छोड़ा जाएगा। ये इतलात है और यही वो भारी चीज थी जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा बहुत जरूरी है। उसके बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती, उसके बगैर सरमायाकारी नहीं आ सकती, उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, उसके बगैर खेलों के मुकाबले हमारी जदीद तरक्की, हमारा एक्सपोर्ट, हमारा इंपोर्ट, हमारी तमाम चीजें इसी चीज से रिलेटेड हैं कि हम हतमी तौर पर दहशतगर्दी से मुताल्लिक जो इदारे हैं जो भी हैं उनका खात्मा कर दें या उनके साथ वैसे मुआहदे कर लें कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना करें। तो ये बड़ा फैसला हुआ। अब ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान में रन कर रही हैं, पाकिस्तान में रन हो रही हैं, ये ज़ाहिर मुमलिकत पाकिस्तान की जानिब से हो रही है। इसके सारी बेनिफिशरी जो बेनिफिशरी जिनको मिली, जो सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाने वाले हैं वो इमरान खान है। इमरान खान का नैरेटिव मजबूत हुआ, उनका चेहरा मजबूत हुआ, उनकी आवाज में ज्यादा पुख्तगी आई, लोग उनके साथ आके खड़े हो गए। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के देवता हैं। मैं लफ्ज देवता इस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जो देवता कहता है वो फिर होता है। जाहिर है मैं कोई पैगंबर तो नहीं कह सकता, मैं वली भी नहीं कह सकता, नाउजुबिल्लाह ऐसी कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इमरान खान जो कहेंगे वैसा होगा, इमरान खान जो कह रहे हैं वैसा हो रहा है, इमरान खान जो चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी, बहुत बड़ी मजबूत ताकत पाकिस्तानी कौम की सूरत में खड़ी है, जो चंद लम्हों के अंदर बाहर आती है। वो आवाज खवातीन, वो मर्द, वो नौजवान, वो बुजुर्ग, सब आते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये नैरेटिव जो मैंने आपको पहले बताया, सब कुछ के बेनिफिशियरी इमरान खान है, पीटीआई है, और आखिरी ओवर्स इमरान खान ने खेले। आखिरी ओवर्स पाकिस्तान के इस गंदगी कीचड़ के सिस्टम के आखिरी ऐवान के वजीर आजम इमरान खान होने जा रहे हैं। उसके बाद यानी कि उस ऐवान में 2/3 अक्सरियत के साथ होंगे। उसके बाद पाकिस्तान में ये आखिरी निज़ाम, आखिरी असम्बली होगी इस निज़ाम की, आखिरी ओवर्स के अंदर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ले जाएंगे इस सिस्टम को। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें छोटे छोटे इवेंट्स को ना देखें, इसमें बड़े स्क्रिप्ट को देखें कि हुआ क्या है, और जो हुआ है वो इमरान खान के फेवर में है, वो मुमलिकत पाकिस्तान के फेवर में है। सबके चेहरे नजर आ गए, सारे इदारों के चेहरे नजर आ गए। अब स्टेट ब्यूरोक्रेसी बनेगी, स्टेट की पुलिस बनेगी, 28 सूबे बनेंगे, 28 सूबे पाकिस्तान में बनेंगे। मैं बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूँ, लेकिन आहिस्ता 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 जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में दी बेस्ट हो रहा है। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है जबरदस्त हो रहा है। और इंशाल्लाह 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 जिस तरह चेहरे सारे वाजे हुए हैं, जैसे सारे चोर डाकू वाजे हुए हैं, जैसे सारे कीचड़ का निजाम, गंदगी का निजाम खुलकर सामने आया है, जिस तरह से सारे निजाम सबके सामने आ गए, अब सब सामने आ गए ना, अब इनको ठीक होना है। और ठीक होने के लिए आखिरी ओवर इमरान खान साहब के पास, और 2/3 अक्सरियत, और उसके बाद निजाम की तब्दीली, उसके बाद रिफॉर्म्स, उसके बाद पाकिस्तान का आगे बढ़ना, ये सारी चीजें अल्लाह करे कि जिस तरह से ये पूरा स्क्रिप्ट पहले से चला आ रहा है वैसा ही हो रहा है, अल्लाह करे ये इसी तरह हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और भी कुछ चीजें हैं वो भी आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन आज इतना ही। जरूर कमेंट कीजिए, सवाल भी कीजिए, पॉजिटिव रहिए, तनकीद भी कीजिए, लेकिन एहतराम के साथ इजाजत दीजिए। पाकिस्तान